Dear students, good morning. हमारे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रुस्तम एंड सौराब की शॉर्ट स्टोरी का लास्ट हिस्सा। कल हमने पढ़ा कि जब सौराब रुस्तम से लड़ने जा रहा था तो फिर वहाँ मैदान में क्या होता है। When Saurabh heard the mighty voice of Rustam, he thought that it was perhaps his father's. He approached Rustam and asked eagerly, "Are you not Rustam? Speak, are you not that?" जब सौराब ने रुस्तम की आवाज़ सुनी, वॉइस, he thought it was perhaps his father. उसने सोचा कि ये मेरे बाप की आवाज़। यहाँ पे ये फादर्स ये प्लूरल नहीं है बल्कि एब्स्ट्रॉफी एस। दिस एब्स्ट्रॉफी एस मीन्स कि ये चीज़ का है। यहाँ पे आवाज़ इसके बाप की। This apostrophe shows that this thing belongs to that very person. It shows the possessiveness. तो जब उसने आवाज़ सुनी तो सौराब ने रुस्तम के नज़दीक गया और कहा, आर यू नॉट रुस्तम, क्या आप रुस्तम नहीं? स्पीक, बोलो, क्या आप रुस्तम नहीं? Rustam thought that the young man was trying to clever if he told the truth. Saurabh might want to make peace with him and withdraw from the fight. So he said, "Is it only with Rustam that you will fight? Rash boy, men look on the Rustam's face and run away in terror. Do not wish to know who I am. Get ready to meet your fate." रुस्तम ने कहा कि ये जो जवान है ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं इसको बता दूं कि हाँ मैं रुस्तम, तो ये जंग से पीछे हटेगा, ये विड्रा करेगा, ये फिर फाइट नहीं करेगा। तो फिर रुस्तम ने उससे कहा, क्या ये रुस्तम ही है जिससे तुम फाइट करो? रैश बॉय, ज़िद्दी बच्चा, शरारती। मैन लुक एट रुस्तम्स फेस, जब लोग रुस्तम के चेहरे की तरफ देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। टेरर यानी खौफ से वो भाग जाते हैं, दहशत से भाग जाते हैं। डू नॉट विश टू नो हु आई, मत कहो कि मैं कौन हूँ। ठीक, आप तैयार हो जाओ अपने मुकद्दर से लड़ने के लिए, फेट। But Saurabh was not frightened. He drew his sword and rushed at Rustam. Their swords clashed, and a great fight followed. The two armies stood on two sides and watched the fight. All day long the two warriors fought, and all thought through the night. For 3 days they fought, till at last Rustam began to wonder whether he was going to lose. What a terrible disgrace it would be. His spirit was roused. Raising his sword over his head and shouting his war cry, Rustam, he rushed at Saurabh. When Saurabh heard that cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. Rustam's sword pierced his side and he sank to the ground. Saurabh looked up and cried, Rustam. सौरभ उसकी बातों से नहीं डरा। उसने अपनी तलवार निकाली और रुस्तम से लड़ने लगा। रुस्तम और उसकी तलवार आपस में क्लैश मीन्स को टकराना, आपस में टकरा गई। तो फिर वो लड़ाई चलती रही, लोग देखते रहे। ये दोनों वॉरियर यानी कि फाइटर रात देर तक जंग लड़ते रहे। 3 दिन तक ये लड़ाई चलती रही। आखिरकार रुस्तम ये सोचने लगा कि शायद मैं हार जाऊं। तो ये कितनी बेइज्जती, डिस्ग्रेस यानी बेइज्जती होगी। तो इसी चीज़ इसकी जो स्पिरिट है, जो अंदर की जो आवाज़, ठीक, उसकी रूह कांप उठी, वो जाग उठी। तो उसी में उसने अपनी आवाज़ उठा के और वो आवाज़ निकाली जो वो जंग में निकालता था, रुस्तम की आवाज़। और फिर सौरभ पे झपट पड़ा। जब सौरभ ने यह आवाज़ सुनी तो उसको अब पता चला कि ये मेरा बाप। तो यह आवाज़ सुन के वो थोड़ा सा अननर्व्ड मीन्स नर्वस होना, थोड़ा घबराना। तो उसके हाथ से जो शील्ड यानी जो प्रोटेक्शन थी उसके हाथ में वो गिर गई। तो इसी तरीके से रुस्तम की जो तलवार थी वो उसके जिस्म में एक तरफ चली गई और सौरभ ग्राउंड पे ज़मीन पे गिर पड़ा। सौरभ लुक्ड अप एंड क्राइड। सौरभ ने रुस्तम की तरफ देखा, और उसके मुंह से आवाज़ निकली, रुस्तम, क्योंकि ये उसका बाप था। रुस्तम stood over him and said, "Fool,
You are slain by an unknown man. رستم اس کے اوپر کھڑا ہوا اور کہا بیوقوف. You are slain. Slain means وہ killed by an unknown man. آپ کو اس شخص نے مارا جو آپ جانتے نہیں. No, replied Saurabh. Saurabh نے کہا نہیں. It is not you that has slain me, but your war cry. یہ آپ نہیں ہو جس نے مجھے مارا بلکہ آپ کی جو آواز جو آپ نے نکالی, war cry, اسی سے میں unnerved. If you had not raised that cry, I would not have been unnerved. اگر وہ آپ آواز نہیں نکالتے تو میں نہیں گھبراتا. The mighty Rustum, my father, shall avenge my death and punish you. میرا باپ رستم اگر وہ سنے گا تو وہ آپ کو اس چیز کا بدلہ لے گا. When Rustum heard these words, he stood amazed. جب رستم نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہوا. What talk is this of avenging your death? He said. Rustum never had a son. کون سی بات آپ بدلے کی کر رہے ہو؟ رستم کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا کیونکہ رستم کو بھی پتہ نہیں تھی میں بیٹا ہے. سوراب نے اس کو پہچانا. Yes, he had, and I am that son, replied Saurabh. سوراب نے کہا ہاں اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ میں. At these words, Rustum dropped on his knees, trembling. جب رستم نے یہ بات سنی تو وہ اپنے گھٹنوں پر تھر تھراتے ہوئے گر پڑا. He bent over Saurabh's body and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. وہ تو وہ نیچے گر پڑا اور اس کو اس پتھر پہ نظر پڑی جو اس کے بازو پہ بندھی ہوئی تھی جو کہ اس کی ماں نے اس کو باندھی تھی. A sharp pain pierced his heart. تو اس کے دل کو کیا درد ہوا جیسے کہ ایک تیر چلا گیا اس کے دل کے اندر. He gathered his son in his arms and cried. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے بازو میں لیا اور چلانے لگا. Oh my son, I am Rustum, I am your father. میرے بیٹے میں ہی رستم اور میں آپ کا باپ ہوں. He broke down and could not speak anymore. He threw his arms around Saurabh, clasped him to his heart and wept. وہ تو گر پڑا, کچھ کہہ نہیں سکتا. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے بازو میں لیا اور رونے لگا. Saurabh looked at his father's face and said, Father, be comforted that you and I have found each other. تو سوراب نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور کہا پاپا شانت رہو اس چیز کے لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا. Do not grieve over what fate has brought about. اس پہ مت سوچو کہ اس تقدیر نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑا کی. Fulfill this wish of mine. میری یہ خواہش پوری کرو. Carry me to your home. مجھے اپنے گھر لے جاؤ. And bury me there. اور مجھے وہاں دفن کرو. So that people who pass by will say. جو لوگ وہاں سے گزریں گے وہ یہ کہیں گے سوراب the mighty Rustum's son lies here. جو یہ وہاں سے نکل تو یہ کہیں گے یہ سوراب ہے جو رستم کا بیٹا تھا جو یہاں پہ پڑا ہوا. Whom his great father did in ignorance kill. یہ وہی بیٹا ہے جس کو باپ نے لا علمی میں مارا, ignorance, جس کو پتہ نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کو مار.